अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अदालती फ़ैसले चीफ जस्टिसेस क्यों मुतासर होते रहे हैं सियासत के अंदर, और वो चीफ जस्टिसेस जिन्होंने बड़े मुतनाज़ फ़ैसले किए, बाद में किताबें भी लिखी और फिर जब वो एक सिविलियन की तरह बाहर आए तो उन्होंने सियासत में आने की भी कोशिश की, और हमने देखा कि ऐसे चीफ जस्टिस को अवाम में सराहा भी नहीं गया। रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये ओहदा संभालेंगे। उमर अता बंदियाल साहब का टेन्योर कैसा रहा, वो क्या गलती थी जो उनसे हुई है, और हम इस मुतनाज़ दौर के बारे में क्या सवालात उठा सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट जो कोर्ट को कवर करते रहे दहाइयों से, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। कयूम सिद्दीकी साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि रिसेंटली जो जुडिशरी में डिवाइड रही है और अब एक नया अदालती दौर शुरू होने जा रहा है, ये सियासी इंक्लिनेशंस ज्यादा थी जजेस की या आपस की लड़ाई ज्यादा थी? मेरा ख्याल है कि सियासी इंक्लिनेशन की वजह से जो है वो तकसीम भी ज़्यादा थी और उसका इज़हार जो है वो जो लाइक माइंडेड जजेस हैं वो एक पर्टिकुलर केसेस जो हैं जिस तरह से सुने उन्होंने अ, उसकी वजह से जो है वो जुडिशरी का इमेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिसके ऊपर फिर दूसरी तरफ से रिएक्ट भी किया गया। आप समझते हैं कि जब नया अदालती साल शुरू होगा, नए चीफ जस्टिस आएंगे तो ये डिवाइड खत्म हो जाएगी, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं नए चीफ जस्टिस से वो ज्यादा हैं, वो एक तरफा एक्सपेक्टेशंस हैं और जजमेंटल एक्सपेक्टेशंस? मेरा ख्याल जजमेंटल ज़्यादा है। इसमें जो मेरा ख़्याल है कि देखें अगर हम उसको देखें ना अगर वो काज़ी फ़ाइज़ साहब भी बिल्कुल उमर अता बंदियाल साहब की तरह से ही सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं और उसमें जो है वो वन मैन शो को रखेंगे, तो डेफ़िनेटली जो शिकायत वो करते रहें तो फिर उसी तरह की शिकायत जो है वो दूसरी जानिब से भी आएँगी। बिलख़ुसूस उन जज साहिबान की तरफ से जिनके ऊपर एतराज़ात होते रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो है वो शायद नहीं होगी और उमर अता बंदियाल साहब तो तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात में मरकूज़ किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस के इख्तियारात मेरे ख़्याल में डाइल्यूट करने की तरफ रुझान जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ैज़ का ज़्यादा है। कि जिस तरह से वो तो पहले अपनी जजमेंट में भी कह चुके हैं कि जो 191 के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 184(3) के हवाले से उनको जो है वो उन पर नज़रसानी होनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि वो तो पावर तक जो है वो तक़सीम करने वाले हैं बतौर चीफ जस्टिस वो जो 3 सीनियर जजेस जो हैं वो फ़ैसले करें और फिर जो एक वो कहते हैं ना कि गैर तवक्को तौर के ऊपर मुकदमात लगने के बजाय जो है वो एक पॉलिसी हो मुकदमात के कैसे लगेंगे, मुकदमात लगने का तरीकाकार क्या होगा। तो ठीक मेरा है ख्याल है उनसे। कि उस हवाले से ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा अहम होगी। ठीक। अब आप बताइएगा कि ये पूरा दौर उमर अता बंदियाल साहब, आप इसको वन लाइनर कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या दौर था? ये साकिब निसार की लेगेसी थी। हम क्यों देख रहे हैं कि जो भी रिसेंटली हम ये क्यों देख रहे हैं कि जो भी सीट पे आता है वो वाकई, जैसे उनके कॉलीग्स भी कहते रहे, वन मैन शो है। तो वो ये वन मैन शो क्यों है कयूम सिद्दीकी साहब, और जो आपका प्रीडिसेसर है आप उससे सीख क्यों नहीं रहे? वो कौन सा मफाद है जो आपको मिल रहा है, या वो कौन सी एक अंडरकवर इज्जत है जो आपको मिल रही है, क्योंकि पब्लिकली तो साकिब निसार साहब भी रिग्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, वो साकिब निसार साहब भी रिग्रेट कर रहे हैं और ये एक अजीब-सी बात है कि चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ के जब जो है वो मामलात पता नहीं ना जाने क्यों इस चीफ जस्टिस की कुर्सी के अंदर कोई ऐसी अ, कीड़ा है या वो है जो कि खराब करता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जो चीफ जस्टिस के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिर मुकदमात की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील का जो इख्तियार है आर्बिट्रेरली अ, वो इख्तियार जो है मेरा ख़्याल में उसको रेगुलेट करने की बहुत अहम ज़रूरत है और उसी की जानिब जो है वो जाना चाहिए और फिर ये हमारी जो आप ये देखें ना कि अभी जो एक रीसेंट सर्वे जो है वो पब्लिश किया है सलाउद्दीन जो बड़े मायनास लॉयर भी हैं और सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
کہ جو کئی سو تقریباً 300-400 کے قریب جو پولیٹیکل مقدمات آئے، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کون سے 3 جج صاحبان ہیں جن کے سامنے یہ تمام سارے لگے۔ ان میں اعجاز الاحسن ہیں، منیب اختر صاحب ہیں اور بندیال صاحب ہیں۔ تو یہ جو فگر اور پھر اس میں جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو اگنور کیا گیا۔ آ، ایسے کوئی اگر اس طرح کے جس میں کوئی پولیٹیکل کوسچن تھا وہ کسی کے سامنے 3 ہیں یا 4 ہیں 5 ہیں 15 کے قریب کیسز ہیں ان کے سامنے لگے تو پرٹیکولرلی ان ہی جج صاحبان کے سامنے یہ کیسز اس طرح کے لگنا جو ہے یہ اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے کہیں اور سے تو جو کہیں اور والے ہیں آ، ان کے پسندیدہ ہوں گے فیوریٹ ہوں گے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے تو وہ اس کو جوڈیشری کے ذریعے آگے بڑھایا گیا لیکن اور جتنی پے در پہ میں ہم ایسی مثالیں دے چکے ہیں، جتنی مثالیں دیکھ چکے ہیں، ثاقب نثار سے پہلے بھی افتخار محمد چودھری کا وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی ٹرم ہی تب ہم نے پہلی دفعہ سنی اور یہ کوائن ہوئی پاکستان کے اندر تو بجائے کہ اس سے کچھ سیکھا جاتا بلکہ انہوں نے تو ایک سیاسی جماعت بنانے کی بھی کوشش کی وہ بھی بری طرح ناکام ہوئی وہ ثاقب نثار صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ پولیٹکنگ میں تو پولیٹکس میں آ ہی جائیں تو قیوم صدیقی صاحب کیا وجہ ہے کہ جب تک اقتدار میں ہوتے ہیں تو کھل کے سیاست کرنی ہے اور جب کرسی چھوڑ دینی ہے تو پھر سیاست میں آنے کے اہل بھی نہیں رہتے نہ انہیں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاستدانوں کے فیورٹ بھی نہیں رہتے یہ اوپن اینڈڈ کیوں رہ جاتا ہے معاملہ دیکھیں اقتدار اور طاقت آپ دیکھیں نا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا جج کے اس کے اشارہ ابرو سے جو ہے وہ ساری کی ساری بیوروکریسی اور ادھر ادھر ہو جاتی ہیں چیزیں اتنا طاقتور عہدہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا کیس ہے تو ملک کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہو گئی تھی کہ بھی آج یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے گا تو جو اختیار کی طاقت ہے وہ اس وقت جب آپ عہدے پہ ہوتے ہیں اس کی ڈائنامکس کچھ اور ہوتی ہیں اور جب آپ پبلک کے اندر جاتے ہیں تو پھر پبلک میں جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں کیونکہ آپ عوام الناس سے دور ہوتے ہیں عوامی رائے سے دور ہوتے ہیں اور جب آپ جا کے عوام کی اندر جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ عوام آپ سے کتنے ناراض ہیں اور ٹھیک دوسری ہے جو قیوم بات ہے نا صدیقی وہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے وہ 2 کرنل صاحبان تھے سابق کرنلز تھے جو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کا ایک سازش کا کیس تھا ظہیر الاسلام عباسی صاحب اب یہ 96 سے وہ کیس شروع ہوا تھا جو کہ 27 سال کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ نے کل اس کا پرسوں فیصلہ جاری کیا تو یہ جو انصاف میں تاخیر ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سپریم کورٹ کی پریزیڈنٹ ہے کہ جہاں مارشل لاؤ کو جائز قرار دیا وہیں پہ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے حق کے اندر فیصلے ہوتے ہیں تو یہ جو انصاف میں تاخیر والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے عوام الناس جو ہے وہ جوڈیشری کو ویسے ہی اپنی اس سے نظر سے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اور پھر جب جوڈیشری پولیٹیکل ٹکٹ کے اندر پاؤں رکھ دیتی ہے جہاں پہ ایک بہت خوفناک قسم کی ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور پھر آپ کا عوام کے اوپر اعتماد بھی نہ ہو اور پھر وہاں پہ آپ کو جانبداری نظر آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کے اندر مسائل نے جنم تو لینا ہی لینا ٹھیک ہے قیوم صدیقی صاحب اس میں کیا حقیقت ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے بھی مشکلات ہوں گی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گوسپ ہے یا واقعی از گوئنگ ٹو فیس دا لا دیکھیں عدالتی فیصلوں کی بنیاد کے اوپر تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی معاملات ہیں اور وہ تو میرے علم میں تو ایسے کچھ نہیں ہیں بالکل آپ بھی ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھی کسی کانکریٹ شکل کے اندر موجود ہے وہ تو جب چیزیں سرفیس پہ آئیں گی تو پھر ہی پتہ لگ سکے گا ٹھیک ہے قیوم صدیقی صاحب یہ سائفر کیس میں ضمانت بھی مسترد ہو گئی عمران خان کی بھی اور شاہ محمود قریشی کی بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے یہ ایک موقف تھا کہ ایسا کوئی سائفر تھا ہی نہیں تھا تو وہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن تھی پھر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی اس کو وہ والی اہمیت نہیں ملی جو عمران خان دینا چاہ رہے تھے پھر ایونچولی وہ اسی بیس پہ جب انہوں نے انٹرویوز دیے کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے پھر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ وزارت خارجہ کے پاس ہے اتنی کنفیوژنس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ کیس ٹرانسپیرنسی سے آگے بڑھے گا اور خصوصی عدالت واقعی کوئی ایسا فیصلہ دے گی جس میں ہم دیکھیں گے سمجھ پائیں گے کہ اصل میں مسئلہ تھا کیا کیونکہ سائفر والا معاملہ میں تو اتنے طرح کے موقف سامنے آئے ہیں that you cannot understand what's going on exactly
ज़ाहिर है कुछ तो पॉलिटिकल मौक़िफ़ हैं, लेकिन कुछ जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर साइफ़र अगर आपने लिया था और आपके पास उसका पोज़ीशन था, तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट आपके पास क्या कर रहा था? इसी तरह का आपको याद होगा अमेरिका के अंदर भी जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनके खिलाफ भी एक केस जो है वो चल रहा है। तो ये तो डायमेंशंस तो आगे जाके पता लगेंगी इसकी क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के अंदर की जो है क्या वो किस तरह से है। लेकिन अभी तक तो वो साइफर के मामले के ऊपर लोअर कोर्ट में तो अभी यही मामला चल रहे हैं कि भी ज़मानत होगी या नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर गिरफ्तारी पड़ चुकी भी है। तो वो जुडिशियल रिमांड पे भी हैं। तो इसमें जो है वो अब क्योंकि जो अगर हम देखें ना तो जो हाई ट्रीजन का केस है होता है या हाई ट्रीजन के मुकदमात इस किस्म के, उसके अंदर तो है कि वो एक्यूज़ जो है वो कस्टडी के अंदर रहेगा। अब ये जो है इस मामले के ऊपर कस्टडी में हवालात में रखना अ, अब इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं उसकी वो ज़ाहिर है अदालतों में होंगी और आज भी अदालत ने मेरे ख्याल में दोनों की जो दरखास्तें मुस्तरद की हैं वो उसने कहा कि नहीं हम ज़मानत नहीं दे रहे हैं तो उनके पास मौका है कि वो हाई कोर्ट से इसके बाद जाएँ लेकिन हाई कोर्ट के अंदर भी ज़मानत के लिए फिर अ, बड़ी अगर लोअर कोर्ट से मुस्तरद हो गई हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर जी, ज़मानत होती है। क्यूम सिद्दीकी साहब एक और मामला है उस पे बात करते हैं। आरिफ अकील साहब ने डेट दे दी है, दोबारा हम उसी बहस में पड़ गए हैं जो कुछ हफ्ते पहले हम बहस में थे कि डेट देनी किसने है। फिर इवेंचुअली हमने 2017 के एक्ट में तरमीम देखी कि 17(2) ने उसको थोड़ा क्लियर कर दिया कि चलो अब इलेक्शंस कमीशन ने देनी है, अब एटलीस्ट इस बहस में नहीं पड़ते, इसकी तरफ से डेट का वेट करते हैं। तो फिर ये जंप इन कर गई प्रेसिडेंसी, ये दोबारा मामला कोर्ट में जाएगा, ये एक ही हफ्ते में सॉर्ट आउट कर लेंगे ये वाले चीफ जस्टिस, या हम वी आर लुकिंग अप टू न्यू चीफ जस्टिस, इसमें क्या होता देख रहे हैं? देखिए ये मामला कोर्ट में आने से पहले एक और मामला जो है वो कोर्ट के सामने है और वो है 184(3) की जुरिस्डिक्शन जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें देखनी है, अगर ये उनके सामने मामलात आते हैं। अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से एक स्टे ऑर्डर आया हुआ है और उस स्टे ऑर्डर के ऊपर भी बड़ी कन्फ्यूजन है और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो तो कहते हैं कि आइन और कानून के नीचे हमने हल्फ लिया हुआ होता है और कानून जो है वो बन चुका हुआ है। लेकिन अदालत की तरफ से स्टे भी है। तो ये मामला पहले हल होगा कि हाँ 184(3) का जो मामला है उसके वो किस किस्म के मुकदमात जो हैं वो अदालत लेगी 184(3) के नीचे। तो पहले ये मामला उस दूसरे मामले से जुड़ा हुआ है। और अदरवाइज़ जो अगर ये मामला अदालत के अंदर आता भी है तो फिर ये मामला फिर एक और मामले से जुड़ा हुआ है कि उसके ऊपर अभी एक रिव्यू जो है इलेक्शन कमीशन का डिसमिस हुआ, उसका भी रिव्यू का फैसला भी आना है। और फिर उन फैसलों की भी हैसियत जांची जाएगी क्योंकि 184(3) में अगर ये फैसला हो जाता है कि कानून जो था वो दुरुस्त था और अगर कानून दुरुस्त था तो फिर वो 13 अप्रैल से अप्लाई करेगा और 13 अप्रैल के बाद अगर 184(3) के हवाले से इस तरह के बेंचेस बने हैं और वो बेंचेस गैर मौसर करार पाते हैं तो उन गैर मौसर बेंचेस का या जिसको टेक्निकल टर्म के अंदर कोरम नॉन जुडिस बोलते हैं उस अदालत के फैसलों की भी फिर कोई वो हैसियत नहीं रहेगी। वो बहुत सारे फैसले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बतूल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो अभी तो ये देखते हैं कि इसके बारे में क्या फैसला होता है। लेकिन इस ठीक है। दौरान में इलेक्शन कमीशन को मेरा ख़्याल है कि करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अपॉइंट करे, वो डिलिमिटेशन की भी हो और इलेक्शन की भी हो। लेकिन मसला ये है कि अब मामलात सारे के सारे वहाँ चले गए हैं क्योंकि पहले भी इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन डेट अपॉइंट नहीं कर सकती और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार भी नहीं है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंटरप्रिटेशन है, आया उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठता है और फिर उसको देखने के बाद कोई फैसला करता है और अगर फुल कोर्ट बैठा तो मेरा ख़्याल है कि कोई 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर जो है ये मामला बड़े आसानी से ठीक है, बड़े ठीक है, एमिकेबली तय हो सकते हैं। ठीक है। क्यूम सिद्दीकी साहब लेकिन आखिरी अगर सवाल। अगर अगर इसी सूरत-ए-हाल के अंदर ऐसा होता है मतलब एक और सूरत-हाल भी बस सूरत-हाल भी हो सकती है ना बतूल देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो है वो सारी धरने देती हैं तो इलेक्शन डिले ना किया जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है कि ठीक है हम तो नहीं करवा सकते हैं, लिहाज़ा हम जो है ना हम मुस्तफ़ी हो रहे हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो गया, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन की तकर्री का एक और इख्तियार है वो जो कि आइन के अंदर दिया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का तकर्री करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा एक और गैप आ जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन की गैर मौजूदगी के अंदर या नामुकम्मल होने पर
پیچھے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب حامد مرزا صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے، قائم مقام چیف الیکشن کمشنر، تو 25 کے قریب ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور وہ مقدمہ بھی عدالت کے اندر آیا تھا، تو اس کو ان ضمنی انتخابات کو تحفظ دینے کے لیے پھر 19ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لانے پڑی تھی۔ ہوں، ہوں۔ قیوم صدیقی صاحب آخری سوال ہے آپ سے، وہ سوشل میڈیا پہ کچھ جرنلسٹ نے اس کے بارے میں لکھا بھی کہ آپ کی اور عمر عطا بندیال صاحب کی کانورسیشن تھی، اب وہ کانورسیشن فرکشن تھی یا بحث ہو گئی تھی یا سرکازم میں بات کی تھی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں، کیونکہ جب آپ نے کہا اگر کہ آپ تصویر نہیں کھنچوائیں گے تو آپ کی کوئی ڈیفینیٹلی کوئی مورل گراؤنڈ ہوتا ہوگا جس پہ آپ نے اتنی بڑی بات کی، تو کچھ کلیئر کریں بیکاز اٹ کین بی ایگزامپل فار مینی جرنلسٹ۔ بھئی آپ یہ دیکھ لیجیے عمر عطا بندیال صاحب کا جو دور ہے، جس طرح سے عدالت کو چلایا گیا اور جس طرح سے عدلیہ منقسم ہوئی ہے اور اس کے بعد جو عدالت ہماری عدلیہ کو جو نقصان پہنچا ہے اور ایک ایسا جو کہ شخص ہو تو اس کے ساتھ تصویر بنانا کوئی مناسب مجھے نہیں لگا، تو میں نے کہا جی میں تو نہیں بنواتا آپ کے ساتھ تصویر، بس اتنی سی تو انہوں نے بات آپ کو یہ کیوں کہا کہ آپ ککے زئی ہیں؟ ایسا کیوں انہوں نے پوچھا آپ سے؟ ہے۔ اب یہ اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں مطلب شاید ککے سے ہی لڑاکے ہوتے ہوں گے یا کیا ہے آئی ڈونٹ نو، ہاٹ لیکن ہیڈڈ ہوتے ہیں اس لیے ایسے بولے ہوں۔ تو وہ یہ تو ککے سے ہی ہیں، حالانکہ اب جو عدلیہ جو ہے عدلیہ کے اندر تو پتہ نہیں کتنے ککے سے ہی جج جو ہے نا وہ رہے ہیں یہاں پہ، تو ان کا اپنے ججز کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا، پرنتو وہ پھر بس یہ تو وہی جواب دے لیکن سکتے ہیں کہ انہوں نہیں تھا جتنا رپورٹ ہوا ہے، کیا وہ اتنا اگریسو نہیں تھا جتنا رپورٹ ہوا ہے؟ یہ جملے تو یہی تھے۔ لیکن کیا دھیمے لہجے میں تھی؟ اب وہ ظاہر ہے مطلب اس میں کوئی چیخو چنگار تو نہیں ہوتی ہے کہ میں کچھ چیخنا چیخنے کی بات ہو، ٹھیک ہے، دھیمے لہجے میں ٹھیک ہے، ہی بہت ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے۔